Karibuni tena kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Mwa hii video tunataona jus yenye mtu anaweza kunywa kama anazoea gonjwa estoma. Okay? Kama anazoea gonjwa estoma, juu ya probleme fulani, juu ya stress, juu ya kukunya pombe, juu ya kukula chakula ya eko uzito, juu ya mikrobe, jina Helicobacter pylori yenye inaingia mu estoma, inaacha estoma inakuwa na vidonda au inaacha nyuma kama inakawia, hautunziwe mzuri, inakuletea kanser ya estoma. Donc uanze sikia hii jus yenye tunataka kuambia hapa, ukwe na ikunywa au moins kila siku pendant 2 semaines. Kisha maliza 2 semaines utasikia unatulizana, kisha unaweza enda kwa hospitali, banaona kama ni Helicobacter pylori ilikuletea ile ma probleme ya estoma, banakupatia dawa. Kama ni ile ma stress hayo vitakuwa vishajiponesha deja, vitakuwa vishaishi. Okay? Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, like kusabone, uklike kujana, na kama uko na question, uandike fasi ya commentaire, tutakia kujibia. So kitu ya kwanza unapasha jua ni jus yenye inatengenezwa mu mashu. Unaona hizi shu tu zenye unaona kusoko. Okay? Muzile shu zenye unaona kusoko, kuna kwa shu za vert na kuko chou za rouge. Sio kama ushaona chou za rouge. Okay? Que ce soit chou za vert au chou za rouge, unazitumikisha chou zenye unapenda, unazifanya sasa. Bo kama uko na kino, unazitia mkino, unazitwanga kisha unatosha mwele jus, unakunywa. Okay? Ile unazitwanga, kisha twanga unazichanga na mai kidogo iko moto, kisha unakunywa. Pale ni sawa. Okay? Au kama uko na blender au mixeur, utu machine tenye unatiamo kitu tunasaga, unatiamo zile shu, tunaisaga, unatiamo na mai kidogo, kisha unakunywa. Okay? Hii shu inakuwa vitu gani yenye inaacha ile vidonda ya estoma vinapona, ile madulora ya estoma inapona. Kitu ya kwanza, unajua kama hizi shu zinakuwa substance jinayo glutamine. Hii glutamine kazi yayo ni kurepare ile vidonda, inaacha ile vidonda yeko mu estomako inapona mbio. Donc kama unakuwa unazoea gonjwa estoma, unazoea lumia estoma, kama tatu jus ya mashu, okay? Jus ya shu uikunye kila siku pendant 2 semaines, utasikia vinaisha. Jus ya nini? Jus ya ile glutamine yenye inapunguza kwanza asidi ya mu estoma, kisha na inasaidia kurepare au kuponesha ile vidonda yenye inakwisha kwa ndani. Kitu ya pili unapasha jua c'est que hizi shu zinakuwa ma substance wanaita ni antioxidant. En fait ni ma substance zinakuwa ndani zinasaidiaka foie yako au maini yako kutumika mzuri. Unajua kila kitu yenye tunakulaka inaingia mkinywa kisha inaenda mu maini nje na distribuwa sasa inaigawula inebeba kwenye inapasha tumika. Par exemple, kama ulikula mavitamine A, ulikula karote, ulikula nyama ya maini ya ngombe, ulikula papai, donc ça unavikula vinaingia mu foie, kisha foie yako nje itavidistribue na sema okay, hii vitamine A macho ndio inakuwa besoin, inatuma macho. Hii vitamine C inakuwa na kiungo fulani ya mwili ndio iko besoin. Hii vitamine fulani itenda mupo juu ukwe na ngozi ya kutereza. Donc hivi yote ni kazi ya foie. Mais kuko sababu tunakulaka vinakuwa viko madeshe au viko bulozi na hatujui. Okay? Alors ile mabulozi foie nje ni kamataka inaidetruire, inaiyelimine, ikisha elimine inatoka. Mais kuko sababu unakula sasa viko bulozi ya mingi. Par exemple, mtu mwenye anakunya pombe au mtu mwenye alienda kunya mitishamba, okay? Madawa za kishenzi, ile madawa ya kishenzi, mitishamba na vingine sio na vikunya, vinaenda vinaharibisha foie yako. Donc ile foie yako sasa yenyewe ishazoelesha mapombe, mamitishamba na vingine, juu ipone, ifo uanze kula sasa, uanze kunya hii jus yenye inatengenezwa mshu cabbage, okay? Chou ndio wanaita cabbage mu anglais. Okay? So, ukisha ikunya sasa, ifo na ikunya pendant minimum 1 mois, juu ile foie yako ianze tumika mzuri. Na soko ikunya, unasikia ka amelioration mingi sana, unasikia kama ulikuwa na probleme ya kwenda kuese, unaanza kuese bien, kama ulikuwa hausinzia yake, unaanza sinzia bien. Mais aussi kitu ingine, ni ya mzuri sana kwa watu wako na diabete. Jua nini? Juu muima chou hamkuwa kiemo sukari. Donc, menachaka sukari yako deja inapunguka,
Na sasa sukari yako inashuka, kama ulikuwa na diabetes, ulikuwa unakunywa madawa, vinakusaidia ile madawa yako inatumika mbio mbio. Vitu yenyewe tunapasha jua sike dawa zote zile unakunyaka zinakuyaka mwili yako nje na zitreta juu zianze tumika mzuri. Kama mwili yako haiko atumika mzuri, juu nakula mbaya, juu nakula ku stress, juu nakunya mapombe, kinoko kunywa dawa, ile dawa haziwezi tumika. Ndio maana tuko kuambia hivi vitu inasaidia mwili yako kutumika mzuri, juu dawa zenyewe unaweza kamata juu magonjwa fulani zenyewe zishakukawia yako nazo zianze pona pole pole. Kitu kingine yenyewe unapasha jua hii jus ya shu inasaidiaka kukuongezea kinga au immunite. Okay? Unaya mwili yetu mnakuwa basoda banagombanishaka, banaua mamikrobe, banaua mavirusi na vingine. Ndio maana sama unagonjwaka, unasikia ushakuwa na umabuto, ushakuwa na moto, au kwa diare, au kwa lumia mtumbu, après 2 jours unasikia vishaisha na hukunywa dawa na kufa kitu yoyote. Ni wale basoda bako mwili yako ndio wanakuwa walikugombania, wanaua ile mamikrobe yote itakudestabilize cha unapona. Juu aba basoda sasa waanze tumika mzuri juu usikuwe na gonjwa. So unaona watu wanafama 20 ans na maisha yao yote na hagonjwaka, peut-être anakufa na accident, anakufa na vita, au atazeeka mpaka kumiaka ma 120 au 100 au 90 combien vya vile. Bale watu ni watu wanakuwa wako na basoda mwili wa nguvu sana. Juu na uko na basoda mwili wa nguvu sana kwa kukuwa na kuproteger contre ma microbe na vingine magonjwa. Il faut unakuwa na kunywa hii jus yenyewe inatengenezewa mshu. Jus kwa vitamine C ya mingi. Kitu kingine hii jus inakusaidiaka kupunguza kilo. Kama ushanenepa tumbo ishafika kule, uko na manyama manake ushanenepa, ushakuwa na 100 kilo, 90 kilo, anza kunywa hii jus ya shuju itakusaidia, inapunguza kilo. Jua inapunguza kilo, ni juu ile mashu inakuwa mo fibre mingi. Hizi fibre zinachaka unabakia uko sawa na shiba. Hautasikia tena apetia kukunya. Hivi yote vinakusaidia kupunguza kalori utengeneza mwili yako, na vinaacha unafaa siku wakati mrefu na ukule, na hautagonjwa estoma, na hautakuwa na probleme au vertige au kulumia kichwa, hautakuwa na vile vile. Unasikia sasa ni vitu yenyewe vinaweza kusaidia. Lakini kitu kingine yenyewe unapasha jua, c'est que hii jus ya mushu inakusaidia kukuproteger roho yako na kuproteger contre hypertension. Watu wengi wanagonjwa roho, wanagonjwa magonjwa ya roho, inakuwa napiga, wanakuwa nasikia boga, sama wanasikia mavertige, wanasikia wanalumia mkifua, juu roho yabo haipige mzuri. Okay? Hii roho sasa juu ianze piga mzuri, ifo anze kunya hii jus. Surtout hapa sasa mina focalize ku jus yenye inatengenezwa mushu za rouge. Hizi shu za rouge ndio ziko mo substance wanaita anthocyanine. Hii anthocyanine inapunguza inflammation, inaacha mishipa yako ya kutembeza damu inapanuka, ikishapanuka damu inaenda bien, na vinaacha roho yako haitatumikisha nguvu sana juu ya kupompe damu. Hivyo yote vinakulinda magonjwa ya roho, magonjwa ya moyo na magonjwa ya tension. Lakini kitu kingine unapasha jua, c'est que hivi tu sasa unaanza kunya hii, il faut kwanza kunya kidogo kidogo. Juu ukikunya mingi unasikia tumbo inavimba, okay? Binakuletea malaise, unasikia hauko bien. Il faut kukunya kipande ya chupa ya kopo, kipande ya kopo ya jus, unakakunya pendant une semaine. Mwili wako kishazoea, ndio unakunya kopo ya mzima. Unaifa pendant 1 mois. Ukishaifa pendant 1 mois, mwili yako itakuwa bien, unaanza enda kutoilette bien, unaanza sinzia mzuri, unaanza ona kilo yako inaanza punguka, unajiuliza miracle ilikuwa kuwe. Pourtant ni jus iko simple yenye ulitumikisha tu. Donc unasikia ke kuko vitu yenye unakuko naona unabaki unalumiaka, unabakia na maproblema ya estoma, na japo dawa iko pale, iko simple sana. Kama hii video ilikusaidia, klike kusabone, klike kujam. Na kama uko na swali, andika fasi ya commentaire, tutakujibia. À la prochaine.